नीलाद्रि चतुर्धामूर्तये नमः। जय शिशु अनंत, जय ज्योतिर्प्रभा रामचंडी, रामचंडी अनंत सरोवर तीर्थेश्वर अमरेश्वर समस्त सद्गुरुवृंद और समस्त प्रणाम निवेदन करी समस्तंकर शुभ कामना करुछि। पुरी रे रथ यात्रा, पुरी कौन? पुरी कहिले एक व्यापक शब्द को बुझा जाए। गायत्री मंत्र रे जो शब्द गुड़िक अच्छी ओम भू, ओम भुव, ओम स्व, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्य, ये सबू जाक होती पुरी बा श्रीक्षेत्र, जहाकू अन्य एक श्लोक आम कहू पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये होती पुरी, पुरीर वर्णन। श्रीक्षेत्र, श्री कहले शरीर, गोड़ी माटी पहाड़ पर्वत ठारू आरंभ करी पिंपुड़ी जंदा पर्यंत ता भीतर तो मनुष्य रहिले, पशुपक्षी रहिले, समस्तंकर श्री कहले शरीर। सबु शरीर मुक्ति क्षेत्र होची पुरी। ये सब कथा परे एठी रथ चलुची, रथ होची शरीर। रथरे किए अछंती? रथरे अछंती बड़ भद्रा जगत ताकू टिके उल्टे देले जगतर बड़ बलभद्र रूप में अच्छा। ये बड़ भितर सब कथा रहा। जगतर समस्त भद्रता, भद्र पुरुष भद्र नारी, ये सुभद्रा भीतर रहा। जगत, जगत कहले जेते प्रकार जगत दुनिया रे अच्छी, महाशून्य ठारू एजावत जिते जगत अच्छे आमे जहाँ को जानिने कि ना शुणी केवल कहूचंती एमती अच्छी सेमती अच्छी, एमती देखिथिलु सेमती देखिथिलु, आम गुरु एमती कहले सेमती कहले, किंतु कई किसी देखी ना। जहाँ थिला अच्छी एवं रहिबो से गोटिक होची श्रीक्षेत्र। से श्रीक्षेत्र होची पुरी धाम। से श्री पुरी धाम होची
पुरुषोत्तम क्षेत्र से होउचंदी चक्र सुदर्शन ये निज इच्छा तैरी होइचंती बा सृष्टि को तैरी करिसंती से होउचंती जगन्नाथंक स्वरूपी सुदर्शन आपको सबू मिसई देले गोटे शब्द आसीबो जय गुरु गुण जोठी रूप जोठी सबू सही गुण को बताए दिए रूप को चिन्हाए दिए से होउचंती तम मतरे जहाँ भाव से क्षेत्र कहले ये देश विश्व आम शरीर ये सब गुड़ाक हूँ क्षेत्रीय क्षेत्र आमरी भितर जो घोड़ा गुड़ाक इंद्रिय गुड़ाक अच्छा से रथर घोड़ा आत्मा होती रथी मन होती दाहुक माने बेत हले जे आगू को जाओ बोली कहूँ जगन्नाथंकर लीला होची मानवीय लीला मानव जगत रे जहाँ होची बा हबो बा हबार कथा से गुड़ाक होची जगन्नाथंकर पवित्र दर्शन आमे जो कथा प्रसंग सब जानीचु कहूचु सी मुर्गुणी की तारिल गज को तारिल द्रौपदी की तारिल मत कहीं तारिब नहीं से अजामिल को तारिल पुत्र नाम से चपिकी तरीगला ध्रुव को देखादेल प्रहलाद को देखादेल आउ क्या सब देखादेले विश्वावसु को देखादेल राजा इंद्रदम्न को स्वप्न कहल गुंडीजा राणी की स्वप्न कहल विद्यापति द्वारा से स्थान निर्वाचन कल ये कथा आपण मानू किए कही गोटे बही आपण को शुणी से बही किए लिखिला इंद्रदम्न लिखिं कि विश्वावसु लिखिं कि विद्यापति लिखिं कि जमती रामचरित्र मानस को लिखिं तुलसीदास रामायण को लिखि वाल्मीक सेमती यहाँ किए लिखि इंद्रदुम्नकर घर कौटी राजबाटर अंश किसी जानिच मो कहीं बेले बेले भावे किछि तो समय अतिबाहित करने को पड़ो लोक तो किसी शुणा पड़ो से गोटे लंबा उपाख्यान आमको कहवाक पड़ो ये हूँ गोटे आध्यात्मिक लंबा उपाख्यान जो कथा को शुणिले जगन्नाथ प्रति भक्ति आमर चतुर्गुणित हो सेतिकी कथा पढ़िया केवल जानी ये गोटे छोटिया क्षेत्र गोटे अनंत क्षेत्र आपको आमे आमर कहूँ परिवार तीर्थ सबु परिवार दुख को जी मोचन करती अनेक शिशु को जन्म दियंती से होउचंती प्रभु अनंत से अनंत होउचंती जगन्नाथ से सब कालक्रमे आम यही अनंतर गोटे उई हुंका भितर से अनंतर आलोक को दर्शन करूँ
ଏହା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ସେଇ ହୁଙ୍କାଟିକି ଅନନ୍ତ ବୋଲି ଡାକିଥିଲୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ପୂଜା କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଗଛକୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବଦ୍ୱାରରେ ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଆଛୁ ବୃକ୍ଷଟିଏ ଦେଖିଥିଲୁ, ତା ମଧ୍ୟ ମିଛ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ପ୍ରଭାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଙ୍କା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଦେଖିଲୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଶାରଦା, ଏସବୁ ମିଛ ନୁହେଁ। ତାପରେ ମଣିଷ ବଢ଼ିଲେ, କ୍ଷେତ୍ର ବଢ଼ିଲା, ଗୋଟିଏ ଡିସିମିଲି ଜାଗା ବି ଏଠି ନଥିଲା। ମୋ ବାପା ଅଜାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏଠି ଆଶ୍ରମଟିଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦଉଡ଼ିଆ ଖଟଟିଏ, ବାଉଁଶ କବାଟଟିଏ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଡୋର, ସେ ଡୋରଟା ହେଉଛି କୋଲପ। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଚୁଲି ହାଣ୍ଡି, ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ବଳିଆ ଶୁଏ। ମଝିରେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ରହିଲା ସେ ନନା ଧଡ଼ି ନନା ଶୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଗିବା ପାଇଁ ବା ଘଣ୍ଟ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣ ସେଠୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୀଳା ଚାଲୁ 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 ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନର ନିନାଦ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଏହା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ବରଗଛଟିଏ ପୋତା ହେଲା, ସେ ଧର୍ମବଟ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ମୁଁ ଜୀବନୀ କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଇତିହାସ। ଗୋଟିଏ ପାଗଳ ପୁଳିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିକିରି ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଇଏ କ'ଣ ଏଗୁলো ନା, ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲା ପରେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଉଳ କରି ପୂଜା କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠି, ଆଙ୍କ ଭାବ କେଉଁଠି, ଟଙ୍କା କେଉଁଠି। ଯେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସବୁଯାକ ମୂର୍ତ୍ତିର ନହେଲେ ବି ମାନେ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବସାୟକ ଭାବରେ ଗଢ଼ା। ଆପଣ ହଁ, ଆମେ ସବୁ ଘରଯାକ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ। ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବଳିଆଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସାହାଯ୍ୟ, ଏ ଅନ୍ତ ଗୋସାଇଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ରଖ। କହିଲେ ତମେ କିଏ ହୋ? ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁ ରଖିବାକୁ ଯିବି? ମୋ ବାପାର କ'ଣ ପଇସା ନାହିଁ ତ ଥିଲା? ମୁଁ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଶଙ୍ଖ ମାର୍ବଲ ପଥର କିଣିନଥାନ୍ତି? ତମେ ଏଠି ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ପୂଜା କରିବ? ଏତିକି କହିକିରି ମୁଁ ଟିକେ 10-20 ହାତ ଘୁଞ୍ଚି ଆଇଛି। ତାପରେ ଗଲାକୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତଳେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଅଟୋ, ଯେଉଁ ଡାଲା ଅଟୋ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଟଲି ତାକୁ ଓଜାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ଏମିତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ତ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା କେଉଁ ବାଟେ ଏଠି ନଥିଲା। ମୁଁ ତା ପଛେ ଗୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇବି କେମିତି? ଆଉ ହିଡ଼ରେ ମୁଁ ବି ବେଶୀ ଚାଲିପାରେ ନା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦିଅ, ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବସେଇ ଦିଅ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଭାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାରଦାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଦିଅ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ା ହନୁମାନ ରଖିଦିଅ। ସେ ଏମିତି ତ ରଖିଲୁ। ଆଉ ରଖୁ 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 ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇବେ, କାହାକୁ ଭେଷ କରିବେ, କାହାକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ଏମିତି ହଉ ହଉ ଏମାନଙ୍କର ସମୟ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିକିରି ଆଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟ ସବୁ ଗଲା। ସିଏ ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂଜା କଲେ, ଖାଇଲେ, ଶୋଇଲେ, ବୁଲିଲେ। ଆଉ ଯଦି କହିବ ଯେ କ'ଣ ଗଛ ଇଏ କ'ଣ ହଣାହାଣି କର, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଲା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ନବକଳେବର କରିବା। ଇଏ ପିଲାମାନେ ବୋଧେ ଭାବିଲେ ନବକଳେବର ମାନେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଉଠେଇଲେ
ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ବସେଇଦେବେ ଆଉ। 3 ଥର 5 ଥର କହିଲି, କେହି ପଚାରିଲେନି ବାବା ନବକଳେବର କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହେବ, ସେ କଥା କେହି ପଚାରିଲେ। ମୋର ମୁଁ କହିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ହେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପାଗଳ, ଇଏ ପାଗଳ ଗୁଡ଼ାକୁ କହିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଶେଷରେ ମୋ କାମ ମୁଁ କଲି। ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ଜଣେଇଲି, ତୁମେ ଯିଏ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲ ତୁମର ଶକ୍ତି ସେଇଠିକି ଫେରିଯାଅ। ଶିବ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଅ, ଶାରଦା ଶାରଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଅ, ଗଣେଶ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଅ। ଏମିତି ସବୁ ମନେ ମନେ ଜଣେଇଦେଲି, ମୋର ଶୋଇକି ଜଣେଇଲି ଖାଲି। ତଥାପି ଜଣେଇଲି କିନ୍ତୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମାନେ କରୁନଥାଏ। ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ, ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ, ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ। ଏମିତି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଖରାପ ହେଲା, ଶେଷରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲି, ଏଇଆ କର, ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଠାଅ, ସେଠି ରଖ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଠାଅ, ସେଠି ରଖ। ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ପୂଜା ହଉ। ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଫାର୍ଥନା ନଥିଲା, ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫାର୍ଥନା ନ କଲେ ଭଲ ହେବନି, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯେଉଁମାନେ କଳିକିଏ ଦାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଦଣ୍ଡବତ ଦେବେ। ଏଠିକି ତ କେହି ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କଳିକି ଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଗଲେ, ଶିବ ଗଲେ, ଗଣେଶ ଗଲେ, ହନୁମାନ ଗଲେ, ଆଉ ଆହୁରି କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏସବୁ ପଠେଇଦେଲେ। କହିଲି ଗୋଶାଳା ଗାଈଆଳଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇପାରିବୁନି, ଗାଈମାନଙ୍କ କ୍ଷୀରଟି ତ ଆମେ ପିଇପାରୁନୁ, ଆଉ କାହିଁ ଗାଈମାନେ ରହିବେ? ଗାଈ ବିକ୍ରି ହେବନି। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଗୋଦାନ କର। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ନେହୀ ମାନ। ତାଙ୍କୁ କହିଦେବ ଏ ଗୋହତ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଦାନ କରୁଛୁ। ସେଇଆ ହେଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ଗଲେଣି, ଆଉ କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଯିବେ। ଆଉ ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା, ବତକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାରଣ ଜୀବ ସେବା କରେ ଯେଉଁজন ସେଇজন ସେବିକା। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋର ପୂଜା କରି ମେଣ୍ଢା ପାଳିବି, ମୋର କୁକୁଡ଼ା ପାଳିବି, ଛେଳି ପାଳିବି, ତମେ କିଏ କହିବାକୁ ମୋତେ? ତମର କେଉଁଠି ଅଧିକାର ଅଛି? ଇଏ ମଠ କ'ଣ ତମେ କରିଥିଲ? ମୋତେ କ'ଣ ତମେ ବାବାଜୀ କରିଥିଲ? ମୋତେ କ'ଣ ତମେ ଡାକିକି ଏଠିକି ଆଣିଥିଲ? ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତେଣୁ ଧନୁ ଖପର ଭାଙ୍ଗିଛି ଯିଏ, ଧନୁ ଧରିବ ସିଏ। ତୁମେ କାହିଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ଶିବ ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସରୋବର ଭିତରେ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବୁ, 108 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, 108ଟି ଯଜମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ, କ୍ଷୀର ଦହି ଫହି ଲାଗିବନି, ଇଏ ଢଳା ହେବନି, ଭୋଗ ହେବ। କେବଳ ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରି ମହିମନ ପଡ଼ିବେ, ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେଠି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୀଳାଟିଏ ହେବ। ଇଏ ଯଜ୍ଞ ଯେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମେଳା, ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ କାଟିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଗଲା ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଥର କେହି ବଢ଼େଇ ପାରିବ। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଅଧିବାସ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ହେଉଛି ଆମର ମେଳା, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଶେଷ।
जी पढ़ेब सी तार कह मोर मु गाड़ी धरी पढ़ेबी जोड़ी गुड़ा अपने कटक रही तेणु सज्जन कथाटी हूँ से कथाटी मोर मन पड़े आड़े साड़े मन गला गीतटी केते सुंदर है। अरे किए बजेब तू तो ये बजू सी किए बजेब प्रभु पाद तले प्रणति ढाले तोली पूजा फूल संज सकाळे तोली पूजा फूल संज तोली पूजा फूल मंगलमय तुमरी करुणा जीवन रे भरी सकल काम मंगलमय हे तुमरी करुणा जीवन रे हरि सकल ओ गाए निवेदन को गाए निवेदन प्रभु पाद आम जो थिले से जगह रही आम देखीचु तुम्हें जदि देखी ना देखा चेष्टा कर देखी छकी बंधु देखी छकी से आखी आलोक देखी छकी देखी छकी बंधु देखी छकी बंधु बंधु जीवनर जेते अंध तिमिर धोई दिए जार
ହସର ଜୁଆର ଆବା বন্ধুরে যেতে মমতা উচ্ছুড়া অমৃত পখড়া মমতা মমতা উচ্ছু অমৃত পখড়া প্রিয় বন্ধুকে দেখিছ কি প্রিয় বন্ধু দেখিছ কি দেখি দেখি ବଳିଆ ଦେଖିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଠିଆ ହେଇକି 6 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଛି। मोर मानस गुरु को अंधार ठिया 6 घंटा देखी तथापि मु फेरी पारिनी आज भी से रूप नाचुची अनंत को शयने स्वप्ने जागरणे तांकर महिमा को अनुभव करे तुम्हें करना तुम्हें गोड़ी माटी पथर को मान मु कौन करी तेबे देखीचु आउरी मध्य देखिबु जीवनर शेष जवनिकारे से टिके देखा देले से टिके आमर कथा सरीब मोर कर्ण गुरु राजीव लोचन धड़ी बाबा से गोटे गीत गुरु वंदना लिखिथिले एतिकी मोते चेताऊ थिब मन रे रही नाम कुक्ष न छाड़े यही आज्ञा पागला राजी प्रतिटी गुरु दृष्टि रखिब प्राण प्रयास सेतिकी आमर जीवन भागुड़ी ये जगत रे जेते गुरुवर्ग अछंती केते प्रार्थना गढ़ी केते नीति नियम करिचंती केते चिता चंदन तिलक रे भूषित होइचंती बलिया ये सब को देखिक आनंद होई किंतु भाविची लाभ कौन है समस्ते तुम्हें फेल हो गल परीक्षा रे पास करि पारिला तुम्हें भल परीक्षक भल शिक्षक आसीथिल शिक्षा देवाई
କିନ୍ତୁ ପୁଳାଏ ପୁଳାଏ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କର, ତମ କଥା ତମର। ଆଜି ବି ବଳିଆ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ ସେଇ ଅନନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଛି। हे गुरुवर्ग, हे अनंत, हे निराकार, से महाशून्य आपण मैंने जदि अच्छी ये विश्वर लोक मान को टिके बुझे दिंतु भल पाइबा कौन, कर्म प्रकृत कौन, धर्म प्रकृत ये कही मोर प्रिय गुरुदेव मान को प्रणाम जनाऊँगी। अनंत पादरे समर्पित होउची। रथारूढ़ जगन्नाथ एवं तुलसी क्षेत्र बलदेव, माटी शांत अनंत ज्योतिर्प्रभा माटी शांतानी एवं माटी शांत अच्युतानंद महापुरुष। दीप जलिला, चांदुआरे लागिला, लोक पोड़ी ना सबू जलीगला। लक्ष्मी बराम पाखे आली दीप लगो लगो साड़े लगला, बारना से लोकटा पड़गला। केदारनाथ दिन को लक्ष लक्ष दीप जलिला, अम्लजान जलीगला। अंगारकाम्ल पुणी एमती है जे बादल फटा वर्षा है, हजार हजार लोक मरीगले। मनरे अच्युतानंदर विघटन शुणी मु कहली, हे दीप देवता, हे अग्नि देवता, तुम्हें से सूर्य पाखे थाओ, एठी आउ दीप लगे नहीं। टिके आरती हम, टिके संजय दिज्व, दीप लगे नहीं, भोग किंतु हम। शेष प्रणाम जन रथारूढ़ कालिया बलिया श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम धाम को प्रार्थना करी ए सेवक बलिया यही कथा को विश्राम दौची। गछटिए लगे आ जय जय राधारो